हेलो सांगने मो पुणी आसीगले आ गोटे न्यू सुपर क्लास भिडियो तो मो भिडियो करदे किंतु स्टार्टिंग करन तो स्टार्ट करदे तो चलो देखिए आज भिडियो कौन हो कौन नहीं। चलो आ भिडियो टी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिया भूलिबनी कहीं मते सपोर्ट करंतु मु भी आगु जाए एटा मु चाहूची प्लीज सपोर्ट करंतु गाइस। जमिति कि मो कहथले आज होची दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी मो फास्ट टाइम मो जन्म होला केबे भी कुआडे जाए नहीं। आज मु फास्ट टाइम जाउची मां पाखु तो आमर ये गोटे माँ एबे ने बहुत वर्ष आगु ये पूजा पाँच किंतु मुझे जाइनि केबे भी तो सेठी जिबा देखिबा सेठी कौन होची मु केबे भी जाइनि मु किंतु जीवा बहुत एक्साइटेड अछि। तो चलो जिबा आम लोग किछ एमती अछि केमती लागुची कमेंट रे कहि देबे। ते दिन पर मु नवा पिंधि के जाउची काले कोन वास्तु बुझिबार अछि सेटा देखि चलो देखिबा हेटी। तो फाइनली आसी आम माँ पाखे पहुँची जाइलु। तो मो जीवन गोटे माने कहते गले सबुठ फास्ट मुहूर्त यहाँ था केबे मु माँ को दर्शन करेनि फास्ट टाइम आज मुझे माँ पाखक जे कि मत बहुत इच्छा होता कि हाँ मुझे जी माँ को दर्शन करी देखी। तो से मुझे धाई आ मो मनरे किसी कथा कुआ कथा जहाँ माँ को ही सेयार करते जानी माँ शुणे कि ना मो कथा रखिए कि ना सेटा माँ ही जानी थे। तो मो कथा माँ सब शुणती आ मो बाबा मु तो कही भिडियो भी देखी मो बाबा तो सी तो मो कथा भी सब शुणती डेरी हो पचे शुणती। तो दुर्गा माँ एपाई आसते आम धरा पृष्ठ को जे कि दुशासन बध करने जे कि पाप भारा बहुत बढ़ी जाऊला। तो से दुशासन बध करने दुर्गा माँ ही ओल्हे आसते सेमती गोटे नारी जदि हबार अच्छी ताले दुर्गा माँ का भली हुआ अन्याय विरोध में लड़ यहाँ ही कहि। हाँ मुझे किसी बोलूली मत बहुत खुशी लगुला फास्ट टाइम आसती एत भी खुशी मुझे होती कि मुझे तो यात्रा बजार बहुत किंतु मुझे एत खुशी हो नी कहीं मो फास्ट टाइम आज आसती से मुझे बहुत खुशी थी। आउ पूजा बजार ना बहुत ठक ही था सतरे आम गुपचुप खाइलु सत किंतु से गुपचुप वाला मुझे ठकीदेला 10 टंकार गुपचुप देला हेले 20 टंका नेला कहलु कि हमें 20 टंका खाइम बोले किंतु 5-6टा देला गुपचुप बास 20 टंका नेला। एत ठक भाई एमती ठकिले दिन ना दिन निजे कौड़े ठकी जापर छाड़। तो ये बहुत सारा पिला लोक आज समस्त किसी गोटे मेला पूजा है समस्त खुशी मुहूर्त होता है समस्ते मजा मस्ती करते मुझे मजा मस्ती कर बहुत आसीगली घरे पहुँची घरे पहुँचनी फाइनाली गलु आइलु किसी किना कि कि खाली बादाम टा नहीं पड़े। हाँ खाइचु गुपचुप खाइचु चटपटी खाइचु बादाम टा नहीं के पूरा सिंदूर ना दुर्गा माँ की बाहर के आई ड्रेस कर दिए आउ कौन कहे काली आसते बुझ सीटा देखा सब मिसे टिके करके ब्लॉग पकड़। हाँ चलो चांदी आम अलरेडी सारिकी पलि आसचु भिडियो मुझे स्टार्ट करते भूलेनी तार मिले जो खरा होता है टे छाई खरा होता स्टार्ट कलेनी तो पूरा काली झड़ा देखा मुझे गोटे गुड़ा देखा पूरा देखते मो देखिए दे हो ना कोना गाना बस भाई आम तो नहीं चल घर तो काट चादर चादर कौन तो चादर कभर देखिए चार्जरटा नुंगरा फुंगरा हेनी लगे जिते बड़े बसलुनि बस यहाँ लगे कम तार छाड़देनु ये फोन देखी फोन देखी फोन देखी काट हाँ
କଟା ହବ। ଆମେ ଚାନ୍ଦିବାଲ ଓହ୍ଲେଇ ସାରୁ ଦେଖିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିଅଛି ଆକାଶ ଆକାଶ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଏଇଟା ଖାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି ବୋଧେ। ଦେଖ ଗଛ 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 ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଆକୁ ମଜା କହୁଛି କେହି ବି ସିରିୟସଲି ନେବେନି, ମୁଁ ଟିକେ କମେଡି କରୁଛି। ଦେଖୁଛି ଆକାଶରେ ପାହାଡ଼ ଦେଖିନ ନା ତୁ କେବେ? ଦେଖ ନା ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଖତେ ଛୋଟ କାଳି ଦେଖତେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପଟିଆ ଚାନ୍ଦିମାଳ। କିଏ ଆସିବ ନା କ'ଣ? କିଏ ଆସିବ ଦେଖିବା? ତୁ ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ ନଉଛୁ ନା ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଦେଖାନି ମୁଁ ଦେଖାଉନି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଛୋଟ ସା ମାର୍କେଟ। ଛୋଟ ସା ନାହିଁ ବହୁତ ବଡ଼। ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଯାଇ ଘରେ ଦେଖାଉଛୁ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଆମ ଚଉରା ବନା ଚାଲିଛି। ଚଉରା ଆଜି ଆମର ନୂଆ ହେଲା ମାଟି ଚଉରା। ଫୁଲ ଗଛ ଆଜି ଆମ ଫୁଲ ଛପା ହବ ନା, କିନ୍ତୁ କଇଁ ଫୁଲ ନାହିଁ ଆମର। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଛପା ହବ। ଚୁରୁଣି କରିକି ସବୁ ଆମ କଇଁ ଫୁଲ ବି ଚୁରୁ କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ପୂଜା କରିବୁ ଗୋଟେ କଇଁ ଫୁଲ କେତେ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର? ତା ବାପା ଆଣିଛି ହେଣୁ କହୁଛି। ଏଇଠି ଖାଲ ହବ, ସେଇ ଜଲ୍ଦି ବନା ହେଇଯାଉ। ଏଠି ପୁରା ସଫା କରାହେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଘାସ ଏଇଟା ସବୁ କଢ଼ା ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ଆମ ଚଉରା ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ହଉ ଆଜି ରାତି ବେଳକୁ ଫୁଲ ଛପା ହବ, ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆଉ। ଦିଆ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମର ଚଉରାରେ ଫୁଲ ସଜାସଜି ହବ। ଦେଖିବ ତ ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଖୁସି ଏଇଟା କି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଚଉରା ସଜେଇବା ପାଇଁ ରହିଲା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁକ। 5 ଦିନରେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁରୁଜ ପକାଅ, ଆଉ ଏଇ 5 ଦିନ ପୁରା ଫୁଲ ସଜା ହବ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଖୁସି ବି ଲାଗେ। ଆଉ ଆମର ତ ଏଇଟା ଚାନ୍ଦ ପୁନେଇ କହିଲେ ଚଳେ। ଝିଅମାନେ ବହୁତ ସଜବାଜ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିରେ ମାଗିଥାନ୍ତି କି ମାନେ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କପଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଦିନ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ମାଗିଥାନ୍ତି। ଜାଗରରେ ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯାହା ଫୋନ୍ରେ, ଜାଗରରେ ବର ମାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ବର ମାଗନ୍ତି ବୋଲି ନାହିଁ। ଏଇଥିରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେ କି ତୁମର ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ମାଗିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆଉ। ତ ମାଗିବେ କାହାକୁ କ'ଣ ମିଳିବ କୁହନି, ଯେଉଁ ଜହ୍ନି ବସାନ୍ତି ବୁଢ଼ା ଜହ୍ନି ପଡ଼ିଗଲେ ବୁଢ଼ା ବର, ଆଉ ଯିଏ ଛନଛନିଆ ହେଇଥାଏ ସେ ଭଲ ବର ମିଳିଥାଏ, ଏମିତି ଅଛି। ହଉ ଦେଖିବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ସଜାସଜି ହେଉଛି କ'ଣ କେମିତି ଦେଖିବା ଆଉ। ଚାଲ। ଦଶହରାର ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଚାନ୍ଦ ଆମର ଗଲେ ହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଅଧା ଗଲେ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଫୋନ୍ରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଛୋଟ କାହିଁକିନା ମୋ ଫୋନ୍ ଏତେ ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଛି, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଲେ ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ହେଇଯାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ବର ମାଗିବାର ଥାଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ। ତ ସେମିତି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଥିଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଚଉରା ବନା ହେଇଗଲା ସାଜସଜା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସଜା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତ ଚାହୁଁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଦିନ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ଯେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି କିଛି ବି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲା, ଜହ୍ନ ଯେମିତି ଚାଲି ଆସିଲା, ମାନେ ବର୍ଷା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚଉରା ସଜେଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ସଜେଇ ସାରିଲା ପରେ ପବନଟା ଆସିକି ଆମ ଚାନ୍ଦକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇ ପଳାଇଲା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ। ହଉ ଛାଡ଼, ଆଜି ବି ବଙ୍କା ଚାନ୍ଦ ଥିଲେ ତ ଛାଡ଼, କିଛି ଚଳିବ। ତ ଏମିତି ହିଁ ଆମ ଚଉରା କିଛି ଥିଲା। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ମାଟି ଚଉରା ପାଇଁ ମାଠିଆ ଦେଖାହେଉଛି। କିଛି ପକ୍କା ଚଉରା ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଛାଡ଼, ମାଟି ଚଉରାରେ ହିଁ ମାଆ ରୁହନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟରୁ ମାଟି ଚଉରା ହିଁ ଥିଲା। ମାଟି ମାଆ ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଘରର, ମୁଁ ଖାଲି ବଡ଼ ଭୋଗ ଦିନ ହିଁ ଭୋଗ ଖାଇପାରିବି।